ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. కళ్యాణోత్సవంగా పేరు నమోదు చేయించిన గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట
నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనలని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. త్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే ನಮಃ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಗಿರಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುವ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸದ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವತವೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವರ್ಣಿತನಾದ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾದ್ಯ ಆಯುಧೋಪೇತನಾದ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನರಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು. ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಮ ಪಾವನ ಪುರುಷನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಇದು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ಮುಹೂರ್ತ. ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕರ್ಮಾಂಗಂ ಸ್ಥಂಡಿಲ ಸರ್ವೋತ್ತಂದ್ರಪರಿಷಿದ್ಧಂ ಶಾಂತತ್ವಂ
स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे कर्काराधनं करिष्ये ओम धारा सप्तशिमाण्येषु सरस्वरिपूर्देषु अपोब्रह्मन् प्रतिपादिष्ये घृणां दत्तागं सर्गं शर्म इदमापस्वा शोधमा शान्ता शान्तमा शुभा शोधमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्यसरस्वी आपो वायुगं सर्वं विश्वाभूतान्यपः प्राणावापः पशवापो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो जयते विश्वापो यज विश्वापः सत्यमापः सर्वाधिपतापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गाय सरित्रावायामि यदे शतं वृणे सहस्रं ज्ञापाशाविदाः पुरुत्रा तेभ्यानन्द्रस्य तद्विष्णुरिष्वे देवामुञ्चतमतस्वस्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तां प्रदर्मावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्य इदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाज्यं समर्पयामि एते प्रदस्त्रत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धोपरि अलङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं सिद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं शृङ्गेतुं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढाध्वान्ध्यं दक्षिणामुखमुच्येत् आग्नेयास्माद्दामेत्ताश्वेदातं यथोत्सम्भवः वैराजन्ते श्रुतनिधत्तां प्रेक्षां दिशावधानाम्नादिः यामे स्थान् दन्दान् दातु ओम भो पद्माकारणरे सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रावतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्य सक्सेनस्य इदमासनं सक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाज्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानि भासेता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरंभे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सुरवारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरग्नादः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओम वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतौ समूढमत्सभागुं सरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि वसुदेतः वृदानि वसुते इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुषा तदौ तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसुस्थुरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रेंसते द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्तन्निं नक्षत्रं तद्भट्कर्वेतव विषं यदा वै सूर्यवदेति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत् सूर्यागच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गुरुविदेत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओम भूः अतिपुरोक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं बृहन्तः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रार्धस्वास्नः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम भूः अतिपुरोक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यासव्येन सद्यां मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेंशदस्य वीराः ओम भूः अतिपुरोक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठां यभोस्थान ऊर्जेदातना महेरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्दस्तस्य वाजयतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो सख्याय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकाजाः जातः कसवजाश्चन्द्रः
ಅಗ್ನಿಯಾಗರ್ಭಂಧದ್ರೇ ವಿರೂಪಾಸ್ಥಾನಾಭಸ್ಸಗ್ರಸ್ಯಾನ ಭವಂತು ಪವಮಾನಸ್ವರ್ಜಿನ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಿಜರ್ಹಿಣಿ ಅಪೋತಾಸಮನಾತ್ಮ ಪಣಂತಮಾ ದೇವಜನಾಃ ಪಣಂತಮನವೋಧಿಯ ಪಣಂತ ವಿಶ್ವಾಯುವ ಜಾತವೇದ ಪವಿತ್ರವತೆ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪುನಾಹಿಮ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದಿದ್ಯತೆ ಅಗ್ನೇ ಕೃತ್ವಾ ಕದುಮ್ರನು ಏನ ದೇವ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಣತೆ ಸ್ನಾಹ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪಾಮಾನ್ಯಃ ಪಣಂತಮಾಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ತಥಾದ್ಯಾಮುಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾವಯಂ पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्वनेति सामा पुनातु सोमस्वस्त्यावरण समीक्षा यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन् त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषणं चन्नो अस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राचाहान्ति देवार्तुरामार्जयन्ताम् दक्षिणाजान् दिशमासाः पुत्रा मार्जयन्ताम् प्रदीक्षान् दिशिग्रहा पशुवा मार्जयन्ताम् उदयेच्छान् दिशा भोषधयो वनस्पति मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञवधर्मार्जयन्ताम् उदोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवास्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशवानमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वस्य नेदद्वदे संचतुष्पदे वास्तवास्पदे शग्मया संसदाते सक्षीमहि दैरण्या गातमत्याः आवक्षयमुदयागे वृन्नोजूजं पातस्वस्तभिस्तदानः अमीवः वास्तवास्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने तथा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्माग्वाजामितोऽस्यन्तोः तमः वत्सदिवेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरियत् सर्वे सान्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः स्थेनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिविप्राणां महिषो मृगाणां सेनगृध्राणागस्व दर्वणानागस्वमः पवित्रमत्येते रेभन्ने वर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मः सक्सेन यथा भाषा गुडो वार्निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದಾಗಿದೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ, ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇತರ ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು. ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ.
प्रसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्प्यामि इदमर्घ्यं समर्प्यामि इदाचमनीयं समर्प्यामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम्। स्वस्ति नः वेदामश्वना भगः स्वस्ति देवेदिनर्मणः स्वस्ति भूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सौं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभोः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वध्यरेवती स्वस्ति नेन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः ते कृधि स्वस्ति बन्धामुनितिरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्दसो नामुमारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जञ्च स्वस्त्याः त्रेयं मनदाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे सुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ವೆಂಕಟನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ಕಂಕಣಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಧರ್ಮವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಅಧರ್ಮವು ನಶಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮಂಡಲಗಳು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅನೇಕರು ಮಹನೀಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಮಣೀಯತೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಟ್ಟದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಊರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ರಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಪರದೈವ ತಿರುಮಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೇ ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರಾಡಂಬರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಧನ ಕನಕಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಸೇವೆಯೊಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಸೇವಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದರೂ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆಗೈಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸನಕಾದಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರದಾದಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೇಡದೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿತನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪಸರಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಮಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ. ಋಷಿಮಂಡಲಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಕ್ರಮಶಃ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्त्यत्तन्नागस्य यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकसत्रिवं यज्ञं यजमानस्य देहि ओम प्रोक्ष
पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्तो यज्ञेः स्त वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्थो यज्ञस्य पावने स्तः विष्णवे नमः विष्णोस्तु पोसि दक्षिणतो विष्णोस्तु पोसि पश्चिमस्तु दत्तान् वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिष प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मत्रलस्तत्रिमं यज्ञमजमांसदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादमिष प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मत्रलस्तत्रिमं यज्ञमजमांसदेहि ओं प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मीण तीर्थप्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामीन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्दमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपाम् इन्द्राष्टनपाम् ज्ञेष्ठनपाम् सोमाष्टनपामि आग्नेयष्टनपाम् सोमाष्टनपाम् अग्निशमाहाभ्याण्ष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपाम् ब्रह्मणेष्टनपाम् इन्द्राष्टनपाम् वसुभ्योष्टनपाम् मरुद्भ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अभावस्पृश्य श्रीमहाविष्णवेष्टनपामि मित्राष्टनपाम् वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपामि सिभ्याण्ष्टनपामि भूषणेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि कक्ष सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यं त्रिपतिश्रयामि चरं त्रिपतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्वाहा अमृतं सुभारणमसि अन्तर्दमृक्ष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठनक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्वैस्वाम्नाथच्छिद्रेण भैत्रेण सोत्सुरस्रस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यां वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सोत्से नमः वृप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्वतेन मनिस्वा देवसवितप्रसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया ऐतेत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेतस्सवधे जयद्वद्धे जास्मान् प्रज्ञा पशुभेद्ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् औपासनाटुण्य ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्य अधस्वा समेध्य स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानन्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सिभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा भू स्वाहा भो स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा तेनमुखस्थाः स्वस्तेनमुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूवतिविरोत्तिष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्त्रवीर्यातरणात् प्राश्तार्थं मतोदिवादिवैष्णवं मोक्षे ऐतेन्मनिस्वा सरस्तेन्मनिस्वा देवसवितप्रसवा वो मतो देवाः मन्त्रतः विष्णुक्रमे दिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यासधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विसेतः वृतानि विश्वे इन्द्रसेजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रास वन्यवो जार्ध्रवागं दशविन्दते विष्णोरित्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
ఉన్నదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దీరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీముఖనోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యాపరశక్త్యా భ్రమణస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలముండితి ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సారభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధమతి గంధోత్తలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిర్తే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసురా సర్పిత క్షీరశుద్ధాదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రౌంచ సకసాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమళయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ రామృతభద్రాశ్వకే దుఃఖమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ్య జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితదామా సంఘాతప కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండపర్యంతం కుతరాశీర్వసహస్రావసానే ఏకైకతిలాపకృష్ణక్రమేణ సర్వరాశ్రవగ్ర సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రీణీగుణ అగ్నిష్టోమత్రాప్తాప్తోర్యామ
ಶಾಂತವನವಾಜಪೇಯ ಪೌಂಡರೀಕಾಶ್ವಮೇಧಾದಿ ಶತಕೃತ ಪುಣ್ಯಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಸಂಮೋದ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯಲೋಕೇಶು ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಚತುರ್ವಿಧ ಮೋಕ್ಷಬಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಪರವ್ಯೂಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಸ್ವರೂಪರೌಣೈ ಭೃಗ್ವಾದಿಭಿರ್ಮನ್ವಾದಿಭಿದ್ದಿವ್ಯವಷ್ಟಾದಿವಿತ್ತಗೃಹ ಕನ್ಯಾದಾನಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಾಂಕಿತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಆಂಗೀರ್ಧ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷಯ ಪುನರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಭವಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೀರ್ಧ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷಯ ಪುನರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯಕರ್ಮಣೋ ಖ್ಯಾತಿವಶಾದಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರ್ಥ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಗಣ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣಶರಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರ್ಧ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರರಾಸು ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನಾಪ್ನುವಾನ ಔರ್ವ ವೈದಿಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮಕಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೈಧ್ರುವ ತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷ್ಯ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸಾದ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀನಾಥು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನಸಮೂರ್ತೋಸ್ತೆ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಅವರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೆಂದು ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಪಸ್ಸು, ದಾನ, ಅಧ್ಯಯನ ಮೊದಲಾದಂಥವುಗಳು ಇತರ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನವು ಬದಲಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾನವರ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಮಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ. ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿವಾರದವರು ಹಾಗೂ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆತನದವರು, ಊರಿನವರು, ಹೀಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಭಕ್ತರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ಸವ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಫಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಮೋಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಕವಾದವು. ಮಾನವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥವುಗಳು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಉಪದೇಶಿತವಾಗಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಜನರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತವರಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ತೊಳಲುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಆರಾಧನೆ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ, ಶೈವ ಹಾಗೂ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ವೈಷ್ಣವ, ಶೈವ, ಶಾಕ್ತೇಯ ಈ 3 ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಆಗಮಗಳಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿವೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದೆ, ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ವೈಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮುಹೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನಾಃ ಸುಲಗ್ನೇ ಸಾವಧಾನಾಃ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೆಂದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಶುಭಗಳಿಗೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ನಮೋಚ್ಚಾರ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೇದತ್ವಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ಅನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಜೋ ಚರದ್ರಿಭ್ಯೋ ದದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್
భవంతి సత్యా సమిధాం చద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాం శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాం శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ సుమూర్తోస్తి భవంతు మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు ప్రజాపతిస్తోముఖం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధురిమాగుం సమేధపశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్వాయాధాస్తం విపరేతన మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాద్వసుధా దేవీ వాసవీ బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం శ్రోత్రం చక్షుర్మణః మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రాం శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ సుమూర్తోస్తి భవంతు మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు. మనయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి. మలయుని నాభి హోమపు గుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి. పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును. పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును. ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు. పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును. ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు. మన్యతాం ధేగ్స్త్రీవత్రోహన్నరధా స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగార్హవత్య ప్రజాముంచతమతి భాషాత్ తదేకం రాజావృణ్ మన్యతాం ధేగ్స్త్రీవత్రోహన్నరధా స్వాహ ఇమమే వర్ణస్య దేహమద్వాచముడియ త్వాం వత్సరాజకే స్వాహ తత్వాజాం బ్రహ్మణా బంధమానస్దాశాః స్తేజమానోర్భిः అహేడమానో వర్ణేః వోదర్హిం సమానాయ ప్రమోషి స్వాహ
तन्नोऽग्नेवर्णस्य विद्वान् देवसेडो वयासिष्ठाः यजुष्ठो वन्यतमस्वषडानो विश्वाद्वेषागं प्रमुत्यत्स्वाहा तत्तन्नोऽग्नेमो भवति नेदुस्योऽस्यावसव्यष्टौ अभयक्षुणो वर्णगमराणो बिहिमृडेकं सहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्त्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषे यानो देहि वे जग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा विदेन मुखस्थाः अनुदेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देशवितः प्रासावीः ॐ भूः तिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐदेन मुनिस्वा अनुदेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंभरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नो लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्ताङ् उदाजिसा स्वायुषोदहदेनागमृधेन तज्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अतिगाहेमहिद्दिशः इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंभरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानौपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्ताम् ज्ञातया मम स्वाहा उदाजिसा स्वायुषोदहदेनागमृधेन तज्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अतिगाहेमहिद्दिशः इमां लाजानौपामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंभरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानौपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्ताम् ज्ञातया मम स्वाहा उदाजिसा स्वायुषोदहदेनागमृधेन तज्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अतिगाहेमहिद्दिशः ॐ भो स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा तेन मुखस्थाः तेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रायश्चात्तम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मुनिस्वा तेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा ॐ अतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समो नमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् पश्येतोः वृतान् पश्येन्द्रसेज्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवाजार्धभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा तेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा दिव्यतः प्रसवा यतस्य कर्मणोत्तिरेतं विद्यान्यनमहाग्रम् अग्निस्य सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते सुतः तातेनां कामान् समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवाष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदावशिष्ये स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाज्वं जक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वषट्कुटमतिनोक्तन्त्यग्ने अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेनमग्नः पर्वान् प्रतिनेति कल्पयन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठा ब्रह्माचो ब्रह्मयज्ञानां हविषामाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेनमग्नः पर्वान् प्रतिनेति कल्पयन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा स्वस्ति न इन्द्रोऽर्धस्वास्ति नः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्ठनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिः ददातु स्वाहा यधोः शेषधीमहि स्वाहा समितिस्तेजोस्तेजोमयधे स्वाहा
यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोधि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैपा सप्तश सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं बुद्धिर्भुक्तं ओषधि वनस्पति गन्धर्वास्य भुक्तम् अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं बुद्धिर्जीर्णं ओषधि वनस्पति गन्धर्वास्य जनक स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यैरुषभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैपा सप्तश सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदिस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो हृदयस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वास्य तृप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्ष्यमस्तृप्यन्ताम् अयतेनमग्रस्थानं तेनमग्रस्ताः देशवतः प्रासाभिः पवित्रं च पवित्रं मे भूयात् स्वाहा भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजोक्ष्मामि राचाः देवार्जुमाद्यन्तां दक्षिणतः परदेवन्या पश्चिमतः परदेवन्या उत्तरतः परदेवन्या दक्षिणतः विष्णोः समसि पश्चिमतः विष्णोः सनमसि प्राच्यां विष्णोः सनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो मरुदां प्रषदयश्च दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्त्रियायुषं यद्देवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्त्रियायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च वर्षे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामय भुवस्थानवूर्जेदादन महेरण चक्षुरे योपश्वरवर्धस्तस्य भाव्यतेन यशदीर्घमात्रः तस्मारङ्गमापोयत्यायुषमतः आपो जयधाजनः यत्तेऽग्ने तेजस्वेनाहं तेजस्वे भूयातुं यत्तेऽग्ने वर्चस्वेनाहं वर्चस्वे भूयातुं यत्तेऽग्ने हरस्वेनाहं हरस्वे भूयातुं मयि मेधां मयि प्रियां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियेन्द्रियेन्द्र दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्ष सूर्यं दृशे अवदगान् मातो नमः दिभ्राजमानसरसमध्या समाधुमे सहस्रमे यज्ञोपदे नमश्च तस्मै ते नमः बालकदम्बा जतम्बा सत्यहीनम्बा पुष्पहीनम्बा होत्रहीनम्बाडर्तारभाग्ने जातवे से भगवान् प्रज्जरदवो नमः कायेन वाचां निषीन्देर्वारुद्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदिपुरुषाय सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿರಿ. ಇದೀಗ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಧುವರರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ
ಇದು ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮನೋಜ್ಞವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಗೋದಾದೇವಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥಳಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದವಳು. ಇದೀಗ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತಾಯ, ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಸಮಸ್ತ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಭರಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಮತ್ತಿತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತಜನರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಆಧಿಯನ್ನು, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದದ್ದು, ಶುಭಕರವಾದದ್ದು, ಮಂಗಳದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు